बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, दो बड़ी और अहम खबरें हैं। एक ये कि कप्तान की जान को खतरे के हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो कप्तान की रिहाइश गाह जमान पार्क के बाहर असलहा बरदार मशकूक शख्स पकड़ा गया। इसके आखिर क्या इरादे थे, अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई। जबकि दूसरी जानिब शौकत खानम हॉस्पिटल के रास्ते में अचानक 40 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया और एक गाड़ी उस गड्ढे में जा गिरी। दोस्तों, ये गड्ढा साजिश थी या फिर कोई हादसा, अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई। जबकि दूसरी जानिब एक बुरी खबर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए कि दहशत गर्दों से नबर्द आजमा मुसल्लह अफवाज पर एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें पाक फौज के एक कैप्टन और मेजर शहीद हो गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा इस बात के खदशात का इजहार किया गया कि इमरान खान पर हमला हो सकता है। इमरान खान ने भी कहा कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने उनकी रिहाइश गाह पर मौजूद सिक्योरिटी को हटा लिया। और तो और आपने देखा कि अभी इमरान खान पिछले कातिलाना हमले में जख्मी होने के बाद रोबा सेहत है, उनकी जानिब से 2 दिन पहले इंकशाफ किया गया कि कल अदम तंजीम के दहशत गर्दों को मुझे कत्ल करने के लिए सुपारी दे दी गई है और मुझे रास्ते से हटाने के लिए हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोस्तों, पहले भी इमरान खान पर मुतअद्दिद मरतबा अटैक हो चुके हैं। प्रवास के दौरान हेलीकॉप्टर के पायलट की अचानक तबीयत खराब हो जाना, गुजरात से जाते हुए उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने वाली गाड़ी के अंदर अचानक आग का भड़क उठना, जलसे से वापसी पर अचानक हेलीकॉप्टर में खराबी आ जाना, इन सब की कड़ियों से कड़ियां मिलाई जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान को कत्ल करने की बड़ी मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी की गई। लेकिन एक मंसूबा जो लोग बनाते हैं और एक मंसूबा अल्लाह बना रहा होता है, तो अल्लाह ताला ने कप्तान को किसी खास मकसद के लिए बचा के रखा है। इसी वजह से उनके दुश्मनों की तमाम तर साजिशें नाकाम हो रही हैं। दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि मुझे आसिफ जरदारी की जानिब से कत्ल करवाया जा सकता है, तो उस पर इमरान खान के खिलाफ एक्शन लेने की बात की गई। दोस्तों, आज इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शक पड़ने पर मशकूक शख्स को हिरासत में लिया और उससे पिस्तौल बरामद हुआ। मुसल्लह शख्स इमरान खान की रिहाइशगाह के करीब लगे बैरियर तक पहुंच गया था और जरारुल्लाह खान नामी शख्स को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया। पुलिस ने पिस्तौल भी कब्जे में ले लिया और पुलिस जराये का कहना है कि लाइसेंस तहवील में लेकर तस्दीक की जा रही है। जबकि हिरासत में लिए गए शख्स का कहना है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मियां वाली का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और मेरा पिस्तौल लाइसेंस याफ्ता है। दोस्तों, ख्याल है कि 27 जनवरी को इमरान खान की रिहाइश बनीगाला से पुलिस की सिक्योरिटी हटा ली गई थी। इमरान खान की सिक्योरिटी पर इस्लामाबाद पुलिस के DSP समेत 170 एहलकार तैनात थे। एहलकार बनीगाला में इमरान खान की रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ शिफ्टों में ड्यूटीज अंजाम दे रहे थे। इमरान खान से FC और खैबर पख्तूनख्वा के एहलकार भी वापस ले लिए गए। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक बनीगाला में साबिक वजीर आजम की निजी रिहाइशगाह है और इमरान खान गुज़िश्ता कई माह से इस्लामाबाद में मुकीम नहीं। उनकी गैर मौजूदगी में इस्लामाबाद पुलिस या दीगर सूबों की पुलिस नहीं लगाई जा सकती। PTI रहनुमा मुराद सईद ने कहा कि इमरान खान की सिक्योरिटी हटाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं। बनीगाला और इमरान खान से सिक्योरिटी वापस ली जा रही है और सेनेटर शिबली फराज ने भी कहा कि इमरान खान को आवाम से खतरात नहीं, सबको पता है कि इमरान खान को खतरा कहां से है। खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो तमाम जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह पर आयद होगी। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको यह भी बताते चले, दूसरी जानिब इदारों की जानिब से अभी नहीं बताया गया कि आया जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वो सच बोल रहा है या झूठ। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले, आप कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो आपको पता चलेगा कि कहीं पे इमरान खान को बड़े ही गैर रवायती तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। शौकत खानम हॉस्पिटल की जानिब जाते हुए रात गए अचानक सड़क के दरमियान में 40 फीट गहरा शगाफ पड़ गया। जहाँ दोस्तों गड्ढे में कार भी गिरी थी। कार सवार फैमिली को बाहिफाजत निकाल लिया गया और सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए गड्ढे को पुर करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। दोस्तों, यहाँ पे सवालात पैदा हो रहे हैं कि आखिर अचानक उस खास तौर पे शौकत खानम की तरफ जाने वाले रोड पे यह हादसा किस तरह से रूनुमा हुआ। क्या यह हादसा था या फिर एक मुनज़्ज़म कार्रवाई थी। दोस्तों, मुमकिन तौर पर कप्तान को निशाना बनाने की कोशिश इस अंदाज से भी की जा सकती है क्योंकि वो शौकत खानम हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाते हैं। तो इन तमाम पहलुओं की तरफ भी तहकीकात करते हुए गौर करना चाहिए कि अचानक इस तरह से एक मजबूत रोड कैसे नीचे बैठ गई और वो भी कम से कम 40 फीट गहराई तक। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि दुश्मन की जानिब से कोशिश की जाएगी कि इमरान खान को गैर रवायती तरीके से एक हादसा करार देते हुए रास्ते से हटाने की कोशिश की जाए, क्योंकि इमरान खान इस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की इत्तेहादी जमातों के लिए कांटा बन चुके हैं। इत्तेहादी जमातें उनसे खौफजदा होकर इलेक्शन में तो जा नहीं रही। एक ही सूरत है, किसी तरीके से इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए या जेल में बंद कर दिया जाए
یہ بھی چیز ان کے خلاف جائے گی اور پاکستانی عوام جن کا پارا پہلے ہی ہائی ہے ان کی جانب سے اس کا سخت ترین ریاکشن دیا جا سکتا ہے۔ اب ممکنہ طور پہ کپتان کو راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بلوچستان سے ایک بڑی افسوسناک خبر پاکستان کی مسلح افواج کے لیے ہے۔ وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں بارودی سرنگ کے دھماکے سے پاکستان کی مسلح افواج کے 2 افسران جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے بتایا گیا کہ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے کولو میں آپریشن کیا۔ خفیہ اطلاعات پر آپریشن کے دوران بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا۔ بارودی سرنگ کے دھماکے میں میجر جواد اور کیپٹن صغیر شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور دشمنوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے آپریشن کو مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اس وقت بلوچستان اور وزیرستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں میں حالیہ دنوں کے اندر کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ مختلف اضلاع میں تواتر سے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے پشاور کے نواحی علاقے سربند میں ایک DSP کو 2 گارڈ سمیت نشانہ بنا کر مار دیا گیا اور اس سے قبل لکی مروت، بنو، ٹانک، وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی پولیس کو نشانہ بنایا گیا۔ چار سدہ، نوشہرہ اور مردان میں ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جس میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز پشاور کی جامع مسجد میں بڑے پیمانے پہ پولیس کے سب سے مضبوط حصار کو توڑ کر بڑا حملہ کر کے بہت بڑا چیلنج کیا گیا۔ بلا شبہ ان واقعات کے سامنے پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں نے حوصلہ نہیں آ رہا اور کئی موقعوں پر دہشت گردوں کی کمر بھی توڑی گئی۔ اس جنگ میں ان لازوال قربانیوں نے قوم کی نظر میں پولیس اور پاکستان کی مسلح افواج کی عظمت و توقیر میں بڑا اضافہ کیا ہے، لیکن بدامنی اور دہشت گردی کا واقعہ پورے معاشرے اور اس کے ہر شعبے کو جس طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، گزشتہ سالوں میں اس بات کا سب کو خوب اندازہ ہو گیا ہے۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سر جوڑنے اور قومی ایکشن پلان کو اثر نو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے تجویز یہ ہے کہ ہر روز انفارمیشن بیسڈ آپریشن کر کے جارحانہ انداز میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا کلا کما کیا جائے۔ دوستو جس طرح سے بلوچستان اور KPK کے حالات خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایسے میں ریاست اپنی رٹ کھوتی جا رہی ہے۔ شہریوں کے لیے قانون کو ہاتھ میں لینا ایک عام سی بات بن چکی ہے اور بلا خوف و خطر وہ قانون کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ معاشرے میں افراتفری بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک طرف لوگوں میں صبر و برداشت کا مادہ ختم ہو رہا ہے تو دوسری جانب گھر گھر اسلحے کی فراوانی، اور یہی سبب ہے کہ خون خرابے کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حکومت اور اداروں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس سوال کا جواب حکومتی اداروں کو دینا ہے، بالخصوص عوامی نمائندوں کو دینا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج تو اپنی قربانیاں پیش کر رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟ کیا ان کا کام صرف اور صرف پاکستان کے قومی خزانے کو لوٹنا اور عیاشیاں کرنا ہے؟ پاکستان کے وطن کے بیٹے جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں، اور ان کے لیے سب سے اہم چیز اپنی کرسی بچانا ہے، اور اس کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہو یا پھر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بدامنی کا ڈرامہ کر کے الیکشنز کو ملتوی کروانا ہو، اقتدار کے بھوکوں سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔